السلام عليكم. ان شاء الله ندوزو عاود لدرس جديد. ce qui concerne toujours le trésor du mot des mots pardon CO2 المستوى الثالث ابتدائي. alors ندوزو la page 27 le vocabulaire l'article de dictionnaire. l'article de dictionnaire. alors tout le monde sait ça شنو هو le dictionnaire اللي هو المنجد. d'accord. alors immédiatement غندوزو j'observe et je découvre. immédiatement j'observe et je découvre. cours NF من بعد غنشرحو NF. انا تعمدت ما نقراهاش. un espace découvert entouré de murs ou de bâtiments. la cour d'un immeuble. la cour de la récréation. 2 ensemble de personnes qui vivent dans l'entourage d'un roi. اللي كيعيشوا في l'entourage ديال واحد الملك. le cours des rois. 3 nom de certains tribunaux. tribunaux هي المحاكم. la cour d'appel. 4 faire la cour à quelqu'un. chercher à lui plaire. il lui fait la cour. homonyme cour avec un S, RS ou cour avec un T. Ce sont les homonymes. Alors, je répète. Cour, NF, 1. Espace découvert entouré de murs ou de bâtiments. La cour d'un immeuble, la cour de récréation. 2. Ensemble de personnes qui vivent dans l'entourage d'un roi. La cour du roi. 3. Nom de certains tribunaux. La cour d'appel. 4. Faire la cour à quelqu'un. Ça veut dire كيحاول شي واحد باش يعجب شي حد آخر. chercher à lui plaire. il lui fait la cour. homonyme cour. très bien, on va passer pour je découvre et je comprends. نكتشفوا في نفس الوقت نفهموا. que représente le document CO. CO. alors le document il s'appelle c'est un article. alors numéro 1. alors numéro 1. que représente le document CO. alors ce document il représente un article. il représente un article de dictionnaire. un article de dictionnaire. très bien. quel est le mot défini ولا quel mot définit-il. اش من كلمه شرحنا quel est le mot défini. alors le mot défini. alors c'est le mot c'est cour. cour ها هو هذه هي الكلمه اللي شرحنا. cour il est écrit en rouge مكتوبه بالاحمر. numéro 3. que signifient les initiales NF. داكشي علاش انا تعمدت ما نقراهاش. alors que signifie NF. شنو كتعني NF. alors N c'est nom ou F c'est féminin. d'accord. nom féminin. اسم مؤنث. cour. très bien. numéro 4. combien de sons a le mot cour. شحال من معنى عندها. شحال من معنى عنده. دائما الاسئله راه كنجاوبوا عليها من j'observe. d'accord. alors numéro 4. شحال من معنى عند هذه الكلمه. alors regardez عندنا 1 عندي 2 3 4 هاد المعاني ils sont numérotés. d'accord. alors il a 400 عندها 4 ديال المعاني. il a 400. numéro 5. pardon. que représentent les phrases en italique. فين هما les phrases en italique. هي la cour d'un immeuble, la cour de récréation, la cour du roi, la cour d'appel. il lui fait la cour. هاد les phrases qu'est-ce qu'ils représentent. ce sont des phrases exemples. هما امثله. دابا كنشرحوا الكلمه وكنعطيوها في مثال باش نفهموها اكثر. alors là des phrases غنقولوا des phrases exemples. des phrases exemples. des phrases exemples. 6. quels sont les homonymes de mots définis. alors les homonymes de mots définis. il y a cour et cour avec un T à la fin. d'accord. un cour avec S هما homonyme. كاينه cour ou cour. très bien.
On va passer pour voir je retiens. Je retiens. Alors, un article de dictionnaire définit chaque mot en précisant. L'article de dictionnaire كيشرح لنا كل كلمة وكيحدد لنا لا ناتور ديالها اللي هي واش نون ولا فيرب ولا ادجيكتيف، واش هي اسم ولا فعل ولا ادجيكتيف اللي هو نعت، او سون جونغ. سون جونغ ça veut dire واش هو féminin ولا masculin. لو جونغ هو الفيمينا masculin ou la nature non verbe adjectif. Alors un article de dictionnaire définit un mot sous plusieurs sens. يعني كنلقاو واحد الكلمه مشروحه في الديكسيونير نقدروا نوصلوا 4 ديال المعاني 5 سا ديبون الكلمه اللي مشروحه. سي ديفينيسيون سون نيميروتي كنديروا كتلقاو في الديكسيونير رقم 1 الشرح ديالها من بعد 2 3 كيف ما مشروحه لينا لو مو كور. راه سي لا ميم شوز بور لي زوتر مو. ان ارتيكل دو ديكسيونير دون دي اكزامبل بور شاك ديفينيسيون. كيكون عندنا الشرح كيشرحوا لينا كيعطونا هو الاول كيحددوا لينا il nous précise la nature ou le genre ديال الكلمه داكور. من بعد كيعطونا لا ديفينيسيون، من بعد لا ديفينيسيون كنلقاو هذاك ليكزامبل كنلقاو داك المثال. très bien on va passer pour faire l'exercice numéro 1. alors numéro 1 غندير فيه شويه لانه غيعتمد على لو ديكسيونير. انا ما جبتش معايا لو ديكسيونير. alors on a cherche les mots suivants dans ton dictionnaire et donne les renseignements que tu vas trouver. par exemple عندنا portail. alors portail نقدروا نقولوا portail. alors المعلومه اللي غنقدر نعطي انا ما جبتش لي ديكسيونير alors غتقدروا تعتمدوا على لي ديكسيونير. alors portail c'est non pardon masculin masculin d'accord. alors on a pupitre ou sinon masculin. alors et prio un prio. alors non masculin aussi non masculin. نقدروا ناخذوا ديكسيونير ونديروا ان اوتر طرافاي نقلبوا على الكلمه غنلقاو لو جونغ هذا ولا ناتور نون ماسكولين نشوفوا لي زيكزامبل اللي عطاو نشوفوا الشرح شحال عندها ديال لي سون نحاولوا نخدموا بحال هاد لي كيسيون نخدموهم في ورقه هكا ابار من غير نتعمقوا في السؤال. الوغ بالنسبه للسؤال الثاني عندنا que signifie ces abréviations. cherche dans ton dictionnaire. alors انا ما غنخدمش بلو ديكسيونير mais vous pouvez travailler avec le dictionnaire c'est mieux. alors عندي n pardon عندي v ما عرفتش كيبان لكم التمرين ولا لا ما كيبانش. alors غنحاول نبين التمرين. alors maintenant c'est un peu clair. oui très bien. alors عندي que signifie ces abréviations. cherche dans ton dictionnaire. cherche dans ton dictionnaire. alors عندي v. alors فكروا شنو هي v. alors v verbe nm non masculin. nf non féminin. et adg alors là adjectif d'accord. là c'est un adjectif. la troisième question. quelle abréviation trouve-t-on après les mots suivants dans le dictionnaire. alors dessin on a nm. chaud c'est un adjectif alors j'écris adg. alors lire c'est un verbe j'écris le v. journée non féminin nf. vaste adjectif j'écris adjectif. dessiner c'est un verbe j'écris le v. alors cherche le son du mot bureau dans ton dictionnaire et recopie là ou les définitions. ça vous allez le faire vous seul. prenez le dictionnaire ناخذ le dictionnaire déjà تعلمتوا كل واحد تعلم في لا كلاس ديالو كيفاش يبحث على كلمه.
الوغ ناخدو cherche le son du mot bureau. الوغ تقلبوا على لا ليتر بي، من بعد نشوف لي مون روبير اي و ار، راه سي فاسيل غنلقاها، ونكتب لي جو ريكوبي لي ديفينيسيون. الشرح اللي غنلقاو ولا الشروحات في الغالب غنلقى جوج ولا سميتو نكتبوهم هنا. كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله، وكنتمنى للجميع الوليدات التوفيق باذن الله. وان شاء الله راه غنخدم معكم لو كاي داكتيفيتي في هذه العطله استعدادا للامتحانات ان شاء الله. واخا راه كاين مشكل ديال ان كنعانيو من الويفي ثقيل، ولكن ان شاء الله غادي نحاولوا. الى اللقاء.